और मैं जा रहा हूँ 5 सर्कल बनाने। बन गया। यहाँ पे बिंदु कर दीजिए और यहाँ पे पानी। अब मैं जा रहा हूँ कलर करने ऑरेंज। अब मैं जा रहा हूँ ब्लू कलर करने पानी का।
ये ब्लू कलर है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। हमारा हो गया ब्लू कलर। अब होगा ब्राउन कलर।